Assalamu alaikum watukufu wakazi wa Yamaso ya Komoro. Kwa kila bahali mzi parao nikade haruma ni dunia kamili nikamsudzi para monimo ya Komoro nikade hunu Faransa nerlio masalamu ya khairi na ya mwasulini Mwenyezi Mungu amhifadhini. Sibenze tarehe ya leo tarehe 29 ya Novembro nije zitekeleze uhusu dei hawa ya siasa ivirao Komoro haswa muono ambajana tarehe 28 ya Novembro ini rikari lahiki mtukufu alawa harma ya maswa ya Komoro arongolwa Yusuf Mohamed Bwana ikao uwavelewa na janibu za siasa zilo Komoro zije huno habo yaka ambane habo ilo kambane serikali ya Komoro ibomoha maana butawalisi wa inirongolo dictature ikaomba itongeza mba wana Komoro watsambaliha harima zitsi pia kwa kila mtu asuzonya shito yahe awasidi hali au no masula no ila ahifadhi inafusi yahe haibo ilo kamba kabasi ruhusa ya uzitekeleza ya udaitongo au ya uonesa kinyume ambane risko za harma Komoro. Donc itongeza ambane wami uparihana harma baadhi za mahadisi ya kaunu fanyiha notama wakati wa muparihana harma zi video zikaomba ne zunguliza wa Komoro wadaiwa mba nabuke amani Komoro wadaiwa mba nabuke maendelo yangina harma Komoro. Donc haiyo densao nieleze nyesedze harma siasa jimla inamna ikaomba ne rijaritilo harma mgala ukaomba ne ya marunda yanuriavunao yanu tongoza hudumulwa na watawalifu na watu wa Komoro walo harma Komoro wasaidia tongozini. Donc wasihunu rongolomba de ipeplo nikakaratana bahiyo kwa kila baadhi za watu waelewa tongo hiyo waieleza ide fasirilo kamba wakati mwingi wamudzi masuala yangina tena raha ya jawabanu ambaneri huono wa harma gouvernement ya inrogoloyo anigzili ilobo nze ilo kamba isuana na serikali yanyu ilo ndani na wami maore yode particularité yani de yodi uhususu ya imahususu ya itongo hilo bandebo hilo kamba wami maore na umaore wangu uone hana swafi yani uone hana swafi harmai gouvernement ini nede wa suala lidisparao amba wananyatu waya maswa ya Komoro nzwani mwalina ngazija wao nyesedzea amba wa maore wandedzao ni wakati huo worungwa maswa yo manne na wakati huo muonomba drapo ya Komoro maswa ya manne na wakati mwingi utsaha wa hadai watu wasiwaona harma ya marengo ya dunia harma jumuiya ya madaula maori sambiri mono maori de mwenza tambo wa zali tena rimono wakati wa irongo amba Komoro ya maswa manne be muono mba wakati ya marunda ya wanisi wao haki za wanisi wao wa maore wao kusudiwa waboshe wazi haki na wanaona azalile wamba azaliwa hunzumbio kawasuaba ituru ya nzuani kaisuregea hivyo ejavili wasuana mba iyo de ishari iyo de haki tena babo hanguvu wanadamu wasuiwana tongelo kamba iyo kweli na iyo kweli voralisha mba inamna ya ufanya deini usurenga hata mahamitsano au mahamine boya kamine bile ya mitsano ya mwe sababu swala ngina lisurenga itongo ini kayapari hana wakati swala maure lazimu ituriayo ije wabo swala lisuja haluhu watu wa siasa wanadamu wa Komoro walishi ambaleo liswala Komoro la maure ilo la Mfaransa nekalo la Mfaransa babo tongo na zivenuhe watu warongoya mbano rimba Mfaransa wakati yo mwanadamu mkomoro maore nika asuzipara mbawe mkomoro mana tahunu Faransa mtu amunda tarengi uraia wa Faransa wayuka na haki sawa na wakomoro wangina na mwone mfano leo
rina mtu mdu ilo kamba uwa hunu vanu kama rongo asujitarisha andaki kandida harma isirikali ya Faransa. Babo wakati hiyo mwanadamu maore ilo kamba adzilisha mbawe Mkomoru, basi huwa ana haki sawa na mzuani, ana haki sawa na mgazija, ana haki sawa na mwali. Tongo hiyo maraia wa Komoru leo na watu wa siasa wa Komoru na maeliti di watu wasoma wa Komoru, tongo hiyo kawasuitsaha. Doku ziniziparao waonamba wao di wa lazimu wabingeti, wao di wastahiki, wao di makomorien, be maore. Nikati do watahao warongwemba wao wazungu basi tu, maore maso kamardina wangina, hiyo haki yao kwa kila mtu ana haki. Sahuwe uraia waheti basi welo kama Mwenyezi Mungu abenze ridzalwe bahali burongolo maso ya Komoru. Doko basi bwananyatu wa laongazi jana nzwana na mwali wasuriboshe ya uraia huo. Haibo ilo kamba wataha nafu sakirtasi wakina nationalite mbili deja wao naturellement wao makomorien. Tongelo kamba yo kabasi mtu atoe contesteo watojo wake marais harma Komoru nzwani mwali nangazija deni mta wasuhara yamba maore woti Mkomoru ini de tambu na hiyo de tongo nsaho ni nyesi dzebanu evidencio amba hiyo lini de lijaraha lini de dhambi lokamba watu wa siasa pia wasuifanya. Haibo lokamba zitambu zini zija, haibo lokamba rijari hadalwa na rimenye sharia mshinji ile lokamba ya kumtambisha Faransa harma jumu ya madaula ya kubaliwa hii serikali yetu rangu tarehe 12 ya Novembro mwa 1975 amba Ikomoru maswamane umoja na maore itongoyo ya kumtambisha Faransa harma jumu ya madaula kwa kila mwaha antuka akurapelewa tongoyo itongeza mbani Faransa jarsali tamba na bumwe sharia mshinji ile mfanya ngina ile ripare njia harma umani unu rulona lewo karsumvungwa tena Faransa de kwa kila mahamitsano mtsokia neka arija banu mahamitsano ni azali akitsanguvu basi inzwani tena watojowana tena ramba inzwani itsahije. Donc lewo wamina mvumbwa tongo ya husumba liswala maore lini vanuso ngamba de inzwani tude hebyo ituru yayo. Dewa mnyise dzia tena rahamba vanota ituru ya ngazija inu leo azali mwamba yo mana msonongwamba yode haki vanuri fanya vote ya 2016 yode yaka haki basi sumambiani za kweli harma Mwenyezi Mungu nana harma hii constitution ya Komoru nana harma ya maso ya Komoru nana haki za mwanadamu Mkomoru de wakubali Ukomoru wahe bitsi de watu kawasutsaha basi makomori wanwa hunzo mbio leo na mojana azali na sambi na kwa kila mtu akadhama na ikiludhanini ikatiba lokamba alisenyamba zivoti zini za mwa 2016 zisenda ngazija vale gada imishinji ya Komoru gada imipaka ya Komoru adhulumu zihaki za mwana Mkomoru washimaore mtumaori wami ndongo vanu zirari mtumaori hakimu alisaidi akazitekeleza mbaya Mkomoru wajao mtumaori Yusufu Musa wasirila warinde harma kapitali rindira nyesi dzamba wasi wana wa maore ilo kamba ritsa wajao zihaki zao sawa na mngazija sasa na mzwani sasa na mwali basi zo wamambilwazo leo amba no vanu lo harma muharbatu ilazimu rongwetu rimshase tu de azali babo basi yose le couronnement tongo pia zitozia babo ne karim rimto azali rijeri lunge harma udhuluma ule riendese na babo mjomba ne kari shindiri mto azali besha demeso jari mto azali harma ifikira hiyo na rendele amba azali shindiri mto Mfaransa uamlisha maana za kweli Faransa de amlisha mono zo jasinya hunna makuro be leo makuro amtoa ribere hanzwani basi mtoona mba nekai sanzwani l'an 2030 l'an 2024 rija rifanya zivoti nzwani ija ata l'an 2029 ho basi mtoona wa mwali watojaja rongamba vale deuxième cycle isai wandisa babo inzwani we yaisa mwali na ije
na yamda taisa mwali wabo rutokana mahakumi tena rahauju wabo wanya wangazija tsorongomba vanu ilazimu rijeru andise troisième cycle na mjua amba lazima influence za denga zijai pouvoir za denga zija na mfaransa haibolo kamba lazima tusaidia mngazija ile pardele umoja watu ainsi de suite. Donc ne cas des fikirano ambilozo leo amba non c'est pas le moment, il n'aura jamais le moment. Maana wakati ukutuzwanzua ni wafanyishiha 1997 rongwamba wa urgence deni rongolo état d'urgence yo de maana vanu sum démontrer méthodiquement pourquoi wasirizi rongomba ilazimu rifanye serikali yani gouvernement de transition yani parti politique yatu raihila suluhu ini namna tsahao recole ya mafunguilo kamba yatsinzi hana mbali nambali haruma muda wabo iyo deni rongolomba wa suluhu landrani baina wa Komoru wao naturellement waone mba wao pia wa Komoru sawa zihakizo sawa wabo iyo suluhu interne entre comorian risukemba ba wanadamu wasale wao makomorianite wasale wao kawasi makomoria harma ukomoru katujwa kama komorien parce que mfaransa ana anzima ana volonté ya ukamba akapare miliki swali moja. Donc sorti sawa komoria maswamara wa susaidia hiyo hauboshia wananyao makomoria uranya wao resultat kabasi moja lona kabasi moja ni mzwani kaswesha uzuri Pierre Dungwa sawa na nyumba ya tsusu ya remwaba kwa kila mtu aringe direction senda hule. Voilà le résultat. Unu de résultat ya dhuluma jimla ilokamba riuhudumu wala karamaezi mana banu Ufaransa koringesedzea lijua tsille wasikarangalia lijua beringalia de shahe karaona Ufaransa ko tsahari velehe amba ile namna yofanya diversion ile redele umoja watu kwa kila mwaha rike de crise en crise. Wabo d'où le parti suluhu mouvement d'une transition équitablement réconciliatrice. Moni wabo uspareha namba yani mkubalishiano ya lisuluhu lisupareha moni wabo iekite zihaki za kwa kila mwanadamu mkomoru akubali ukomoru wahi isupareha moni wabo risuana na trongo moja kondu yangina tsina raha risunyesedzea dunia amba tambo izo Faransa rongomba mananlo maore c'est parce que les maore l'ont voulu wakati tsurenga uzidhamana zai Komoru ritihi samana mkomoru ala tole roya fidi amba wa mkomoru wabo risunyesedzea zitambo za Faransa yabili risunyesedzea dunia madaula yararu risunyesedzea amba wa Komoru wote madhalimu haki za mkomoru peu importe li swalahe balalao waona haki sawa. Donc neka naturellement restehi ukomoria watu swami namba butuka leo ma president walo garde wa à vie walo prison parce que on aura respecté le droit élémentaire, le plus élémentaire, le plus primaire du citoyen comorien. Tongo yo rifanya mbayo yo tongo accessoire yo tongo na hazi puisque etc. Mais vous voyez les résultats. Voilà ce que nous récoltons. Qui sème le vent récolte la tempête. Yo vieil adage ya wazungu manamrongo amba wo uzo les références zanyo. Bon, maintenant nekari hisa harmoi transition ini shindi retekeleza bantu za proposition wabo déjà ce job au moins on se m'embête na circulation des biens et des personnes harmoi Komor wabo visa baladir ripare shauri parce que quand tukubali reconduite wabo rizia idamu yatu istuhenya ngi baharini wabo morde hel muhadala mwala harma akor kadri za fomboni ilokamba wakati rakonjia harma zilimitation juridique territoriale ya Komoru Mfaransa wakati zako hadithi zako fanyishi habushini Mfaransa na azali mkutuzi
wakawadzivuru harma ya mahadisi iyo de mana mwaona mba mahadisi kaka ya kiri ya hisabushini mana wenyewe maprotagonisti wa zitongo wode watu wakotsawa kutuenzwani wakarenga zidrapo za Mfaransa wakazidza harma mikiri na azali boilo kamba msumaizi kudetea aifanya maha alfu watusumia watusuni na shenda 1999 ata muono mba tongo zile likatiba landa la sinyo la 2001 hule debo ilo kamba Mfaransa sa ambaye program amba tumsaidia irudite na boilo kamba wasi manipulable corvéable a merci Mfaransa ajar jongle atoa wana matsembe hunu na hule ziparti azrashete autour de bolero kino wakojwa i programu ya Mfaransa mtu morde unalio leo unarongolo Sarkozy ho mkino wakojwa na Abedi wakatio manasi de Mohamed Bakari wakatio beika de Abedi wakojwa na Bagulamu Nzwani wakojwa be bandhi ya wanatsa wana ataleo mitipara bandhi ya wanatsa ilokamba yo mashababi mhalasi kakujwa atazitongo wakondozifanya wadziswa na rais wa Shibushini ule akorongolwa Didier Ratsiraka bande ilokamba likatiba la kalabingwa na Michel Rocari na Philippe Boisardin atawanatsa likakujwa zitongo wando wasinyo ambula tunamje bersu jofanya suluhu hunu Bushini wande wakiambelisa wakala wao wako warongolia walibwa ziloteli walibwa wanashamburu wabulona na larja ilo kamba itwaruhusu washie mipaka ilo kamba ikaitula muono mba visa ya Mfaransa wewe aba de wao ilo kamba watawa jafanyeku iserikali nika wao wa mamisioneri nika warongolewa na wale wakao bale antuka ma serviteur wa colonialisme wobola yani yenda a la carte muono namna visa zitolwa hule nika kufanya magendo nika kwenda affilié na ministry au muono mechanism halu ini namna yofanya ini namna yoyoshi haruma mechanism tini nziatini mtoko development ilokamba hiyo di watu hadalo kwa kila kamba watu bamviza parti politiki zilo na program usufikira mbane zitongozo pia zisababisha leo ni mnyesedzia namba hiyo de mana mwaniona haruma gouvernement ilo ya transition exili hawamu sunyesedzia tongo mbili babo de mana ndio mana lebo ilo kamba muono azali asumani wakati kufanya asizi national zile za uhadazi zile basi muono amba arenge wanadamu 56 wala wa maore awalivia loteli hule Moroni alivia na Shahula awafanyia awalivia na déplacements zao za avion sababu babo kayamtambisha wayo urenga ituru yao wana wa maore awambie mba waletse wa makomorien na de la même façon yudi namna watu wa siasa wanyahi wanu ilo kamba wasurongwamba we diktaturi we uboshia wanyawe ituru yudi zodi wafanya zodi warifanya mana donc voilà wamina kutsando ngwamba mana waminlio harmai gouvernement watongo mbili faida mbili ni sawa ni tsaha banda watu hunzwa mbio ni wa hanani sidze amba wale mrenge mwanadamu ala wa maore mumtia waziri lokamba unu waziri raha kabasi waziri de kinyume wasi waziri watu devori wanao risifanya namna rinyesedze utukivu ulokomoru ya handa ya bili ritsahe zitsi ilokamba za susceptible zirsaidie irditsena rivunze zitambo ziliomba wa unanimite makomorie pia wakubali kinyume yazo Macron azirongo unomba kabasi tambu komoru izo yode ifasiri ya gouvernement d'exil rifanyao rinyesedemba waskara kubali antuka wami watu wajaleo rangua hunzwa mbio na azali wamitsa kolinda waje be wamitsikati zandi sarangua wakaandiso unyesedzia amba watsaha wariboshezi haki zatu za wa maore basi wamirangula 2016 nema dzati katsifanya tsirenge bato de pelere yangu watu wengi wakanona nzwani mwalinga zija tsifanya na maore tsifanya zi conference de presse
nzuani wa ushahidi video za babo bezo kaza parzo tola na RTC sifanya waja ungazi jati zifanya mbili na iradio ya Komoro RTC kababo ka parzo to ya mapicha. Donc izo des arguments nizurumia mba wamitsende harma gouvernement mana wanuono mba wami maore na wankubali na wakati wa kondo, wakati wa uwana, wakati wa ulima wamitsidewule atohimbo omesomba mwana nyonyi mlamele ukahabi wakati rakolima wamitsabanu tsika rangu 75 rakuhunzwa mbio na wakati wa Mwedi Abdalla na mamercenary na wasirika wao rakobubulwa madzamswelwa sumamba ni kama tsanje mwambeni detail namna wanadamu wako swalitiwa no rabwazi mali maore na ububulwa na zopia wakati wangena nsomyese dzanizo mana zo za babo. Donc voilà na kotsani malize babo mana tsirenge dakika 20 ya umwelezani amba engagement yangu harma gouvernement sensanye sedzamba wakati wa wana mwanyu uona mba wa maori wa babo wakati wa urongozi tambo harma juma ya madaula leo Komoro se 4 zile alors que kamsona haya mwamwenda harma dunia madaula nika kama maezi amba wana zihirimuza watu waruma uoho maprezida wanywenda harma watu ilo kamba wastaarabu mwende mwarongo we amba Mfaransa asurdhulum Komoro yatu na watu mongalia watu mobua ishikandri ya Komoro tongo ya handa wa iparao partenaria yatu ya finansi ya handa wafanya mapesa yatu de Faransa omobua venir sinyamba Faransa de ardifai uo ora mobua raru risparamba Faransa de arrengiao itsiatu na wasi riskolabori wasi na wai. Donc kabasi coherence harimo watu wafanya siasa. Donc yode manamba tongo ya handa lazima rifanye la pierre angulaire yorongo la fondation sous-bassement yazini zijire Komoro rabuzi rike cohérent réconciliation interne mipaka ijulihani mipaka devi qui est le Comorien qui ne l'est pas, où sont les limites juridiques naturelles de Komoro. Tongo yo nika kareitsa haraifanya ralisha zitambo mbabu wasalia wo wanaruhusa wake maraisi wasalia kawaka kawalazimu. Donc rutojar renge mtwangi na tena raha babo 5 ans après ainsi de suite crise ketso parulawa zole nakotsa muzireme fundwa muelewe mba ilazimu watu waambiane zikweli harma Komoro jimla y compris busuke suala tabu suala la maore local toujours la katabu ra relege kwa kila wakati dans inirongolo la kalanki greki ilazimu lol parhane shauri kabla ya tongo pia suparhana shauri nikayuka parhana shauri basi tenda ta ya hisabu haizo na kutani mwambieni wanatongwa ilo ikao mbao mahususu na hababo den mwambiao mbana yenshi Komoro harma maswayo manne na yenshi Komoro harma amani na yenshi Komoro harma indépendance vabo de bahari bolo la clé ya développement dans l'ensemble des Comores. Miezi mna mhafadhini.